ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। सप्तम अध्याय राजयोग। इंद्रिय मानकु वशीभूत करिबा पाई ब्रह्मचर्य व्रत पालन एकांत अपरिहार्य। बुद्धि को परमात्मा स्मृति रे नित्य निरंतर स्थिर रखिबा पाई तो सतत परमात्मिक सुख शांति आनंद लाभ करिबा पाई ब्रह्मचर्य आचरण करिबाकु पड़िबो। जदि छंदो ब्रह्मचर्य चरंती पंचविकार सूची रे काम को प्रथम, क्रोध को द्वितीय और लोभ को तृतीय क्रम रे रखा जायछि। गीता एही विकार त्रय को नरकर द्वार बोली अभिहित करिछि, कारण एमाने मानव जीवन को दुर्विषह कर दियंती और आत्मोन्नति पाई बाधक साजंती। तेणु एही तीन विकार को संपूर्ण परित्याग करिबा उचित। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। अनेक समय रे आमे इच्छा न थाई मध्य पाप कर्म रे लिप्त होइथाउ। जन्म जन्मांतर धरी काम क्रोधादि पंच विकार द्वारा वशीभूत होई करी आसुथिबा कर्मर संस्कार आमको एथिपाई प्रेरित करे। रजगुणरु कामर उत्पन्न हुए। काम बाधा प्राप्त हेले क्रोध जात हुए। तेणु एही काम ही क्रोध अटे। अग्नि रे दहनशील पदार्थ जेति पकाउथिले मध्य ताहा तृप्त न होई जेपरि आहुरी प्रज्वलित हेउथाए, सेहीपरि जेते भोग कले मध्य काम वासना तृप्त हुए नहीं। मनुष्यर दुरंत काम केवे पूरण हुए नहीं। तेणु से विभिन्न पाप कर्म रे लिप्त हुए। यही काम मनुष्यर बड़ शत्रु। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासन महात्मा विध्येनमिह वरिणम। ब्रह्मचर्य अर्थ केवल यौन क्रियारू निवृत्त हेबा नुहे। नपुंसक व्यक्ति यौन क्रिया पाई असमर्थ, ताकू ब्रह्मचर्य आचरण करुछि बोली कुहाଯାଇ नपारे। मन वचन और कर्म रे पवित्रता पालन करिबा ही प्रकृत ब्रह्मचर्य। यौन संबंध न थाई सुधा मन रे जदि काम वासनार चिंतन चली थाए, तेबे मध्य ब्रह्मचर्य खंडित हेला बोली बुझिबाकू हेबो। ईश्वरीय ज्ञान द्वारा एही काम विकार उपरे संपूर्ण विजय प्राप्त करा जाई परिबो, कारण अज्ञानतारू ही समस्त विकारर सृष्टि। धूआं निआं को, मैला दर्पण को एवं चर्म गर्भस्थ शिशु को ढांकी रखिला परी काम विकार ज्ञान को ढांकी पकाए। तेणु अग्नि सदृश कदापि परितृप्त हेउ नथिबा काम हेउछि ज्ञानी मानक पाई प्रधान शत्रु। धूमेन व्रियते वह्निं यथा दस्यु मलेन च जथिल्येनावृते गर्भं तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्कृतेन नलेन च। जोग मार्गरे अंतराय सृष्टि करुथिबा एही काम विकार उपरे विजय प्राप्त करिबार सहज उपाय हेउछि निजको आत्मा निश्चय करिबा। जे पर्यंत आमर मन बुद्धि और इंद्रिय समूह देह संबंधित चिंतन और कर्म रे लिप्त रहिथिबो, से पर्यंत आमे निजको देह ठारू पृथक एक चैतन्य सत्ता आत्मा बोली अनुभव करि परिबा नाही। आमर इंद्रिय मन और बुद्धि हेउछि कामर आश्रयस्थल। एही मानक साहाଯ୍य रे ही से आमर भल मंद बोध शक्ति को निष्क्रिय करी अबाटरे परिचालित कराए। तेणु प्रथमे इंद्रिय मानक वशीभूत करी पाप कर्म रे लिप्त कराउथिबा परम शत्रु काम विकार उपरे विजय हासिल करिबाकू हेबो। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि रसाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यतेष ज्ञानमाप्लुतदेहिनं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणां दौर्नियम्यं भरतर्षभ
ପାପାତ୍ମଂ ପ୍ରଜହିହେନଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନାଶନମ୍। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରେ, ତେଣୁ ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ଓ ନିଜକୁ ଦେହଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପୂର୍ବକ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟେୟ ଶତ୍ରୁ କାମ ବିକାରକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ କାମ ଓ ରାମ ଏକତ୍ର ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାହାର ମନ କାମ ବାସନାରେ ଆସକ୍ତ, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ କିପରି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟହୁରିନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟଃ ପରଂ ମନଃ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ବୁଦ୍ଧି ପରତସ୍ତୁ ସଃ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପରଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୟଂ ସଂସ୍ତଭ୍ୟାତ୍ମନମାତ୍ମନା ଜହି ଶତ୍ରୁଂ ମହାବାହୋ କାମରୂପଂ ଦୁରାସଦମ୍। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିଷୟ ଭୋଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହି ଆସୁଥିବା ହେତୁ ମାନବାତ୍ମା ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ତା ପକ୍ଷରେ କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ। ଯଦିବା ସେ ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଷୟ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରେ, ତଥାପି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସର ସ୍ମୃତି ତା ମନରେ କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ। ଏହି କାମନା ଯେତେବେଳେ ବାଧିତ ହୁଏ, ସେଥିରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ। କାମ ବିକାର ଯୋଗୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବିଧେୟ। ଧ୍ୟାୟେତ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସାଂ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାସ୍ତ୍ୱଜାୟତେ କାମଃ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧେ ଅଭିଜାୟତେ କ୍ରୋଧାତ୍ पवन्ति समोहः समोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रमशः ओम शांति।